Danas je dan kada se čovek mora zapitati jedno važno pitanje. Da li zaista čuva ono što mu je sveto ili se vere seti tek kada ga pritisnu brige, bolest, nemir i strah? Srpska pravoslavna crkva danas pominje svetog Nikifora Ispovednika, patrijarha Carigradskog i svetog sveštenomučenika Erazima Ohridskog. A uz njih se u crkvenom kalendaru pominju i druga sveta imena, mučenici i ispovednici koji su ostali upamćeni po veri, stradanju, čudima i nepokolebljivosti. I zato pre nego što nastavimo dalje, zastanite samo na trenutak i razmislite. Da li danas postoji nešto što treba da izbacite iz svoje duše pre ponoći? Neku ljutnju, neku zavist, neku tešku reč, neki nemir koji vučete danima. Ako poštujete praznike, ako verujete da dan svetitelja nije samo datum u kalendaru nego opomena za čoveka, ostavite like, podelite ovo sa nekim ko voli pravoslavne običaje i napišite u komentarima da li vi na današnji dan poštujete crkveno predanje ili više narodne običaje koji ste čuli od starijih. Jer danas se ne govori samo o tome šta sme, a šta ne sme da se radi. Danas se govori o mnogo dubljoj stvari, o veri koja se ne prodaje, o čoveku koji je mogao da ima dvor, položaj, bogatstvo i carsku blizinu, ali je izabrao istinu. O svetitelju koji je mogao da ćuti pred carem, ali nije hteo. O patrijarhu koji je znao da će ga suprotstavljanje vlasti skupo koštati, ali je ipak branio ono što je crkva smatrala pravom verom. Sa druge strane danas se pominje i sveti Erazim Ohridski, propovednik iz Antiohije, čovek koji je prema crkvenom predanju došao u Ohrid, krstio mnoge, rušio idolske žrtvenike i molitvom činio velika čuda. Sveti Nikifor Ispovednik rođen je u Carigradu, u uglednoj i bogatoj porodici. Njegov otac Teodor bio je visoki činovnik na carskom dvoru, bogat i pobožan čovek. Nikifor je kao i njegov otac nekoliko godina služio na dvoru. Imao je položaj, ugled, mogućnost da živi mirno i udobno, ali videvši sujetu sveta, kako se kaže u žitiju, povukao se od dvorskog života, udaljio od obale Bosfora i tamo podigao manastir. Manastir se ubrzo napunio monasima, Nikifor je njime upravljao, iako sam dugo nije hteo da primi monaški čin, govoreći da je nedostojan. I baš tu se vidi njegova veličina. Nije trčao za činom, nije jurio vlast, nije tražio slavu, a kasnije će ga upravo ono od čega je bežao sustići. Pre nego što je postao patrijarh, učestvovao je na 7. Vaseljenskom saboru kao mirjanin, po volji cara i patrijarha. Tamo je mnogo koristio crkvi svojim znanjem svetog pisma. Kada je umro patrijarh Tarasije, Nikifor je izabran za patrijarha i to protiv svoje volje. Odmah je primio monaški čin i sve ostale činove redom. A 806. godine ustoličen je u Svetoj Sofiji kao patrijarh Carigradski. Međutim, tu počinje velika borba. U to vreme carevi se smenjuju. Car Nikifor odlazi u rat protiv Bugara i gine. Njegov sin, Stavrikije, vlada samo 2 meseca. Posle dolazi Mihail Rankaba, a zatim Lav i Jermenin. I upravo sa Lavom Jermeninom počinje sukob koji će obeležiti život svetog Nikifora. Patrijarh mu šalje knjigu o pravoslavnom veroispovedanju da je potpiše, jer je bio običaj da vizantijski car potvrdi da će čuvati pravu veru. Lav to odlaže, a kada ga patrijarh kruniše, car odbija da potpiše i ubrzo se pokazuje kao ikonoborac. Ikonoborstvo nije bila mala rasprava. To je bio veliki potres u crkvi. Jedni su tvrdili da ikone treba ukloniti, drugi su branili poštovanje ikona kao deo pravoslavne vere.
Sveti Nikifor staje u odbranu ikona. Njegova poznata misao bila je da je ikona stvar božanstva, a ne obožavanja. Drugim rečima, pravoslavni hrišćanin se ne klanja dasci, boji ili materijalu, nego poštuje onoga koji je na ikoni prikazan. Poštovanje ide ka prvoliku, ka Hristu, Bogorodici ili svetitelju, a ne ka predmetu kao idolu. Zato je današnji dan posebno važan za svakog ko u kući ima ikonu. Nije dovoljno da ikona visi na zidu ako se u kući psuje, vređa, mrzi, ponižava i živi bez molitve. Ikona nije ukras, ikona je prozor vere. I ako danas nešto treba uraditi, onda je to da čovek stane pred ikonu, pogleda sebe iskreno i kaže: gde sam se udaljio od mira, gde sam pogrešio, kome treba da oprostim, od koga treba da tražim oproštaj. Tu odmah dolazimo do glavnog pitanja koje najviše zanima narod. Šta danas treba uraditi, a šta nikako ne treba raditi do ponoći? Pre svega ono što je sigurno i crkveno jasno jeste da današnji dan treba provesti u veri, molitvi, smirenju, mirenju se ljudima i poštovanju svetitelja. Ako možete, zapalite sveću, pomolite se pred ikonom, pročitajte kratku molitvu, setite se svojih pokojnika u molitvi, ali bez sujeverja i straha. Ako ste u mogućnosti, otiđite u crkvu. Ako niste, makar u svom domu stanite pred ikonu i recite ono što vas muči. Nije suština praznika da se čovek uplaši šta će mu se dogoditi ako slučajno nešto ne uradi, nego da se opomene da ne živi bez duše, bez vere i bez mere. Danas je posebno važno ne ulaziti u svađe, ne izgovarati teške reči, ne vraćati zlo za zlo, ne potpisivati olako ništa što ne razumete, ne donositi važne odluke u besu, ne presecati odnose naglo, ne ponižavati nikoga, ne smejati se tuđoj muci, ne iznositi iz kuće ono najvažnije, a to nisu samo stvari nego mir, sloga i blagoslov. U narodnom predanju koje se vezuje za ovaj datum, naročito u ruskoj tradiciji gde se dan pominjao pod imenima kao što su Zeleni povetarak, Vjunišnik, Vjunec i Nikifor Hrastovski, govorilo se da je ovo dan kada treba čuvati kuću, ljubav i porodičnu harmoniju. Ljudi su domove ukrašavali zelenilom, naročito brezovim grančicama, čuvali vence, okupljali se, pevali mladencima, častili goste i verovali da sve što se danas uradi za mir u porodici ima posebnu snagu. Ali ono što treba razumeti kao narodno verovanje, a ne kao crkvenu zapovest, crkva ne uči da grančica sama po sebi donosi spasenje, niti da predmet ima magijsku moć. Ono što crkva uči jeste da čovek treba da živi u veri, pokajanju, ljubavi i istini. I baš zato današnji dan nosi snažnu poruku. Narod je za ovaj dan vezivao više opomena. Govorilo se da treba da pazimo na snove 15. juna, jer mogu nositi poruku. Ovo je narodno verovanje i ne treba ga pretvarati u sujeverje, ali stariji su govorili da čovek treba da obrati pažnju na ono što ga muči, jer snovi često pokažu nemir koji duša nosi budna. Zato se danas ne preporučuje odlazak na spavanje u svađi, sa teškim mislima, sa proklinjanjem ili ljutnjom. Govorilo se da treba okupiti porodicu oko stola. Ne mora to biti bogata trpeza, naprotiv, pominje se jednostavno i srdačno jelo, nešto domaće, nešto što okuplja kuću. Poenta nije u raskoši, nego u zajedništvu. Danas valja jesti u miru, bez rasprave, bez podbadanja, bez otvaranja starih rana. Ako se neko u kući dugo nije pomirio, danas je dan kada treba da spusti ton. Ako se braća ne čuju, ako se deca ljute na roditelje, ako muž i žena nose hladnoću u srcu, današnji dan je opomena. Ne čekaj da bude kasno.
U narodnom verovanju pominje se i provetravanje kuće. Otvoriti prozore, pustiti svež vazduh, osvežiti dom. Negde se u vodu stavlja sveže brezove grančice kao znak obnove, zdravlja i prolećno-letnje snage. Ali opet važno je reći, to nije crkvena obaveza, nego običaj. Ako ga poštujete kao uspomenu na starinu, neka bude bez magijskih shvatanja. Prava obnova kuće nije samo u grančici, nego u tome da iz kuće izađe svađa, zavist, ružna reč, mržnja i nepoštovanje. Posebno se u narodu govori da danas ne treba iznositi smeće iz kuće. Verovalo se da se sa smećem može izneti sreća, blagostanje i napredak. Crkva ovo ne postavlja kao pravilo vere, ali kao narodni običaj ima svoju simboliku. Ako ga prevedemo na duhovni jezik, poruka bi bila: danas ne iznosite iz kuće mir, ne iznosite slogu, ne iznositi blagoslov. Ne iznosi porodične tajne pred one koji će ih zloupotrebiti. Ne pričaj svakome ono što se dešava u tvom domu. Ne produbljuj nemir. Ne pravi od kućne muke javni vašar. Govorilo se i da danas treba biti oprezan oko vode. Da se ne preporučuje kupanje u rekama i jezerima, pa čak ni nepotrebno zadržavanje kraj obala. Ovo narodno verovanje vezivalo se za strah od nesreće. U praktičnom smislu, sredina juna je vreme kada ljudi sve više odlaze na vode, a opreza nikad nije suviše. Zato danas, ako već idete blizu vode, ne izazivajte sudbinu. Ne ulazite nepažljivo, ne puštajte decu bez nadzora, ne dokazujte hrabrost tamo gde 1 sekunda nepažnje može promeniti život. Pominje se i zabrana važnih poslova i potpisivanja dokumenata. Narod je verovao da čovek danas može biti prevaren ili izgubiti novac. To ne znači da se život mora zaustaviti, ali znači da ne treba donositi nepromišljene odluke. Ne potpisujte nešto što niste pročitali. Ne ulazite u dogovor iz pritiska. Ne dajte novac na slepo. Ne obećavajte ono što ne možete da ispunite. Ne započinjite posao u kome vam nešto od početka miriše na prevaru. Pominje se i da poseta groblju danas nije poželjna prema narodnom verovanju, jer se govorilo da je granica između svetova tanka. Ovo nije dogmatsko učenje crkve. Crkva uči da se za pokojne treba moliti, ali ne hrani strah od neželjenih gostiju na sujeveran način. Zato je najispravnije reći, ako nemate posebnu potrebu, danas se više okrenite molitvi u domu i crkvi, a za pokojne se pomolite smireno. Ne plašite se mrtvih, nego se čuvajte greha živih. Još jedno narodno verovanje kaže da treba izbjegavati metalni nakit i odeću sa metalnim okovima, jer materijal navodno može otežati sudbinu. I ovo je narodno predanje, ne crkveno pravilo. Ali ako ga tumačimo simbolički, poruka može biti da se čovjek danas ne opterećuje spoljnim sjajem, nakitom, dokazivanjem i sujetom. Sveti Nikifor je ostavio dvor. Sveti Erazimo nije pristao na idola. Zato današnji dan ne traži spoljašnju raskoš, nego unutrašnju čvrstinu. I sada dolazimo do onog najvažnijeg. Šta obavezno uraditi danas do ponoći? Pomirite se bar sa jednim čovekom ako možete. Ako ne možete da pozovete, makar prestanite da ga proklinjete u sebi. Pomolite se za dom, pogledajte ikonu i zahvalite se za ono što imate. Ne započinjite svađu, ne vređajte roditelje, ne ponižavajte decu, ne ogovarajte komšije, ne ulazite u tuđu kuću sa lošom namerom. Ne bacajte hranu, ne odbijajte gladnog ako možete da pomognete. Ne zatvarajte srce za onoga ko vam iskreno zatraži oproštaj. Ako u kući imate ikonu, danas je lepo obrišite,
Obrišite prašinu oko nje, upalite kandilu ili sveću ako imate običaj. Izgovorite molitvu i setite se da ikona nije ukras nego svedočanstvo vere. Sveti Nikifor je stradao upravo zato što je branio poštovanje ikona. Zato je ružno da čovek ima ikonu na zidu, a u kući stalno gaji mržnju, psovku i nepravdu. Ikona traži život, koji bar pokušava da liči na veru. Ako ste u svađi sa nekim, ne morate danas rešiti sve, ali možete prekinuti lanac. Ne morate prvi sve priznati, ali možete prestati da dolivate ulje na vatru. Ne morate zaboraviti bol, ali možete prestati da hranite osvetu. To je prava simbolika dana Svetog Nikifora. Ostati čvrst, ali ne postati zao. A kod Svetog Jerazima poruka je još jedna. Ne klanjaj se idolima. Danas idoli nisu samo kipovi. Idol može biti novac, idol može biti tuđe mišljenje, idol može biti telefon, popularnost, sujeta, inat, strah, zavisnost od tuđe potvrde. Idol može biti i ona laž koju čovjek ponavlja toliko dugo da počne da veruje u nju. Sveti Jerazimo je odbio da se pokloni Zevsovom kipu, a današnji čovjek često ne primeti da se poklonio mnogo manjim stvarima. Zato je dobro danas pitati sebe, šta mene drži zarobljenim, čega se plašim više nego Boga, kome ugađam protiv svoje savesti, gde ćutim kada treba da kažem istinu, gde govorim kada bi bilo bolje da ćutim. Danas se pominje i da je Sveti Jerazimo pred smrt 3 puta okrenut ka istoku, uzdignutih ruku molio Boga da oprosti grehe i daruje večni život svima koji sa verom budu prizivali njegovo ime. Prema žitiju čuo se glasa neba. Tako neka bude kako si molio, celibniče moj Erazimo. Zatim je video venac slave i horove anđela, proroka, apostola i mučenika, pa uzviknuo: Gospode, primi duh moj, i upokojio se oko 303. godine. Kod Ohrida se i danas spominje peštera sa crkvicom Svetog Erazima. I zato ovaj dan posebno dodiruje narod na Balkanu, jer Ohrid nije daleka priča, to je prostor koji je vekovima disao hrišćanskim predanjem. Kada se kaže Sveti Jerazimo Ohridski, to nije samo ime iz kalendara, nego podsjećanje da je vera na ovim prostorima prolazila kroz progone, smene careva, rušenja, obnavljanja, zaborava i povratka. Danas se pominje sveti mučenik Jovan Novi Sočavski, a u nekim kalendarima i sveti novomučenik Konstantin. Pominje se i ikona Bogorodice Kijevsko-Bratske, kao i svete mučenice Potina, Blandina i Pontika Lionske. Sva ta imena nose istu nit. Hrišćanin nije pozvan da živi lako nego istinito. Nije pozvan da bude bučan nego veran. Nije pozvan da plaši druge običajima, nego da svojim životom svedoči mir. Zato kada čujete da se danas ne sme ovo ili ne sme ono, važno je razlikovati crkvu od narodnog straha. Crkva ne uči da će Bog kazniti čoveka zato što je izneo kesu smeća ili nosio metalnu kopču, ali narodna predanja često nose simboliku. Ne iznosi smeće znači ne iznosi blagostanje i mir. Ne idi kraj vode znači ne izazivaj opasnost. Ne potpisuj važno znači ne budi lakoveran. Ne budi u svađi znači ne predaj dušu nemiru. Ne nosi teško metalno ukrašavanje znači ne opterećuj se sujetom. Ne idi na groblje iz straha znači ne hrani se mračnim mislima. A šta valja? Valja se pomoliti, valja očistiti srce, valja osvežiti dom, valja okupiti porodicu, valja oprostiti, valja pomoći, valja biti oprezan sa novcem, valja biti mudar sa potpisima, valja čuvati decu pored vode,
Valja ne širiti ružne priče. Valja ne iznositi kućne svađe pred svet. Valja danas reći: Gospode, sačuvaj moj dom od mržnje, moje reči od otrova, moje ruke od nepravde i moje misli od zla. Sveti Nikifor nas uči da ne menjamo veru za udobnost, a sveti Erazimo nas uči da se ne klanjamo lažnim bogovima. Jedan stoji pred carem koji hoće da slomi crkvu iznutra, drugi stoji pred carem koji traži poklonjenje idolu. Jedan biva proteran, drugi mučen, ali obojica ostaju zapamćeni ne po sili svojih progonitelja, nego po snazi svoje vere. I tu je velika lekcija za današnjeg čoveka. Možda niko od nas ne stoji pred carem, možda nas niko ne šalje na ostrvo Prokonis, možda nas niko ne tera pred bakarni kip Zevsa, ali svakoga dana nas nešto tera da popustimo. Nekoga novac, nekoga strah, nekoga porodica, nekoga društvo, nekoga navika, nekoga tuđe mišljenje, nekoga želja da se dopadne svima. I baš zato je ovaj praznik važan, jer pita: pred čim si ti poklekao? Do ponoći danas ne morate uraditi nešto veliko, ne morate promeniti ceo život za jedan dan, ali možete uraditi jednu stvar. Možete prekinuti jednu lošu reč. Možete ne poslati jednu otrovnu poruku. Možete ne ući u svađu. Možete ne slagati. Možete ne prevariti. Možete ne vratiti uvredu. Možete izgovoriti molitvu. Možete zagrliti dete. Možete pozvati roditelja. Možete se zahvaliti Bogu. Možete reći: danas neću izneti mir iz svoje kuće. I baš tu leži moć ovog dana. Ne u strahu, nego u opomeni. Ne u sujeverju, nego u trezvenosti. Ne u praznoj zabrani, nego u pitanju: kakav sam čovek kada niko ne gleda. Zato ako danas slavite svetog Nikifora, setite se njegove čvrstine. Ako se molite svetom Erazimu Ohridskom, setite se njegove hrabrosti. Ako poštujete narodne običaje, čuvajte ih smireno, bez panike i bez preterivanja. Ako ne znate sve molitve, recite najjednostavnije: Bože, pomozi mi da budem bolji čovek. Nekada je to najiskrenija molitva. Danas do ponoći čuvajte mir, ne bacajte reči kao kamen, ne potpisujte ono što ne razumete, ne idite u opasnost iz inata, ne iznosite iz kuće ono što je sveto, slogu, blagoslov, porodičnu čast. Ne klanjajte se svojim idolima, ma kako se oni zvali, i ne zaboravite da su svetitelji koje danas pominjemo bili veliki upravo zato što nisu pristali da budu mali pred istinom. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li su ovi običaji samo stara narodna opomena ili u njima ipak postoji duboka poruka za današnjeg čoveka? Pišite mi u komentarima, jer vaše mišljenje je jako važno. Lajkujte i podelite video sa ostalima kako bismo i njima pomogli i čuli i njihovo mišljenje. Veliki pozdrav, do sljedećeg videa.